Balot! Balat! Hi guys, today is Sunday and nami photo walk later sa Bacquerohan. And wait lang sa uban para maglakaw na. And turn kay gakuha lang kong water iyo. Ay, thank you so much. Photo walk nami. Nagbabalik si Rain Batumbakal. But, ay tama na yun ako nilang tawag ko sa imo. Nakalarap ako. Intro. Yeah, Rain Batumbakal. Kung si Alam Midizon. Matuo mo na first time na kumuka og durian. I keep my distance. Last Christmas, gave you my heart, baby. Gutom na po. Same, I'm hungry. I'm craving for limpo. Wow, limpo! What's up guys? Welcome to Cha's vlog. Si May Batumbakal. Si May Batumbakal. Rain Batumbakal. Ella Batumbakal. Ug Cha Batumbakal. Masulod daw ko para picturean ang lumpia. Okay. Ay! Nahihiyo, trip. Mamiting ba? Gwapo no? Kuya, gwapo no? Gwapo no ka kuya? Ana siya. Hello, Miming! Hi! Hi guys! Pahinga muna kami. Wala pa yung subject. Wala mga ako. Mga ako! Lo! Lunch with Harry! Nanami sa other side, sa Bangke. Sulod min sa Metro Mercado. Tama ba? Oh. Metro Mercado. Feel ko i-edit ko ni later kay nahuman ako may tag-secondary data. Mag-island hopping mi next. Kadaga. Ito na yung sama, Loy. Magsamal mi. Ito agi ako sa mga. Uy, green. Ah, namali ta. Narong ta, narong. Na wrong turn mi guys. Ito mi sa Picas.